time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. No, ada di sini, ada di belakang. Nah, di belakangnya. Selamat datang di LB Songan Sekolah. Di kursinya dipegang nih, guys. Nah, silakan Mbak. Bisa. Menemani Anda. Silakan masuk.
putih banget.
Saran perawatan di rumah, pola makan sebaiknya perbanyak makan makanan sayur dan buah. Semuanya sebaiknya 18 sehari. Dan kakak bisa melakukan kegiatan jogging. Semoga puas sama saya.